Voilà. Si. Akita ki wana tani ki il faut que ana dibine fon. Ana tana musique dibine fon. Ya khana akora mo sire quoi. Voilà donc aywa marimu radio soninkara.com trinkandano nga oda hasukunyi tibani sutondi jamu kadi soni gondi gaminya niti ewa nyakabe galungono agame kasunkulenya oga banta sa honne kebe to muku giloga wala video dinga oga muko sefa khanunga moy megari lenki oda ga taxunu ewa lokube geni banjul de ben nga oga tin lokube nga foire fiso 2020 oda Allah subhanahu wa ta'ala tiga odi mama agri lenko koya parce que sino fili lenko ga kota duku banta bisima so info fanan daga hakunya da fina parce que gona soni ko su so wole gogari meni jamanu kutummi aso mfana daga ewa gambian ko finada Allah du présenter le soni ko kube ga ntontu kembere khadi e diga mu be ga makat soni kara ewa nautu gambi soni ko mali soni ko mauritanie soni ko ewa gambe guinée ko fili soni ko aro kube giri diaspora nga bismillah ewa kusante ge wala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kafa ora Allah tiga ora Allah mama akemro tiga nenga kawa lenkino maga sawe no nyahale nyai ado kontanie kata mare menchia hakke suga o trengana ke watiya arango hayni ke watiya kamare menyani banda kusa sahone nanchare gambia ngana ko anda jamane nyani nanchare chammo mbunda wulli alhamdulillah o tagontenga sire kunda be gani bundu awa kiani lenkino maka nyahale no sewe nyai oda radio dambe fm oda soninkara.com nasimake radio nkani radio nkai radio nka khasinyani soninkara radio nka hanani kiai soninkongara anomi na koy nanya hoy yagara khronga watu na mencho kan tattaqe wati 24/7 watu na mencho anaraga mangara masalan tankitano hondi yo alhamdulillah akhi angadi tenni kebe alinginda buru inchota nyahalta en kontani o kullenki sereng na nyahali mo ko ni kharangani khadin chiti kembal ko ko khatine kharo chiti surtout nyahale ngaro sol min mo be yo kiani o do mo rin konyi o de ko mum konyi dama min konyi no president ko ngani president Adama Barrow Kadija Lorame no president ko fils president ngani Mohamed Moussa Ndiaye ora tiga ora mama ona sagona Abdurrahman Silla konyi ngani mali president ona sage ona Jabira konyi Lisa Jabira ti Dakaro taxenga Senegal president ona sage ona murtani president gonye kengani haba abule bubu gandega ona tiga ona mama ti gandega mahandumbe kena ginora gina konakiri president gonye kengani silanga ado amerike ado guinée bissau sonungo i president su kunyi drame ado subun khatinchu ona khaymenu kunyi khajangabu sisenu kamaranu alhamdulillah sumarenu ona khatiga ona khamama ti khado tenga jabatenu jarte kabanu ti khado tenga soningara sikendi ti hankenga soninkara daga kanen nogondi di hankenga nga soninkara imra utenga nandoga sokkeberu mekebe nogondi ombuga nogondi inshallah kiani kuinde nga hana nati khala ngani nyamala ngulusu ci tokonga aro tunkalle menju tokonga yo yampay murna so oda besu kunyi anto tanjamunga mashallah yo banta sa gonne yo gana anki mutir len ko gana kusantogo ona simero yime kapalla ma o fa ba o men jange kingina Alhaji Abdurrahman sa gonne ona kunyi ona tadanga gambi ngonga la dimbayani kammo alo gambi sun kammo yo lenki o tinanti sonu kondiga men ti nyakamal lu kun ko meselu nyaiga e wa khabila solo iga khabila lippi lenki min diga muna makat sonu ko angir ke festival wori jamanu tumina me wori oga surejo kebeno kabila sudire be daga tan sonu gonya soro kule siminet akunna ket kende ber soro nagir ma jam fallu ni biyo kutinari ken fitana min diga men makat sonu kallumu parce que akun solindaro han kawo olipi min diga men makat alhamdulillah anga interni kebe ajabe ngabe ngoma oga kebe to oga konno sabuna habane me nganay birena ambire no hondi
soro tammi gara me kaho place barenga angana tanna son mu kusugoni sago tabalin kamma wasankhi bakami bo sabuna o benuga tawnu me kamma o sunta simaya on ta hakle on ta mireya yo khanga wala wakatu gemme hakka sey na ken chabu o sakatu gemme na ngemu masalan gondi masalan tade wakatu na karandi di sorongo famu ngaki konno sonu gonna ngani kengani ke fiso sino hillisu oga menyini nke maka adangi sino ku hilli menyen no gondi an khawa ona here kutwa anya harga nyena kaso ma kaso hillisu sonu ko jamanu kutu mekke sunnan ta go na hego ko yimi aga hiti nan changa nan choy nan chogo na gumburun kari na millionun defense o kanunga o yan karondo o yegendo henga oga kasi berono o tulu no gondi oga ni VIP nke maka kenno maka hoyo ma krosia siri ogna krosi kubinuga VIP ga saka VIP kamma kulla way kompontu kana kharsibe ogarno VIP no gondi kunna hoso sonin kare na sonin kara golli tambe na bugo sonin kara waraga kana anda sirba tor togo kasonin ko santege hoga kuyunu maka an sefede yebo aha sa hoga kuyunu maka ora kunya ora daga nyage oni kawmei oni kinu kunga ona kompento kuna ngani uruban suga di kamero ho ero kamero ho dala ina sanga no gondi kulla way comporta mitu gandu da ngani tongo harsa siga iti sira wala gane ko benta gi tongo ken ngi ma son gonda en ken no gondi kita khasbe go kapame milo njate be garno festival no gondi ken milo njate o na cheki o na takano o bannan ku ina wa traini no dema o khasbe bagano o khasbe nyaga na mancha kunanga o khasbe utom o badano kuma kha o ken kalsi komei ona arjun ka sigindi mona banki sigindi mona kharan ko be sigindi ona telen ka sigindi mona ekolun ko be sigindi sonun ko nga yagar ko ndi ken sonun ko nya khalle fi sura kya sara ka ken toma kushino karagi masino tu masino nyeri sonun ko nokki tanyo mini mane khaynanti kani sonun ko ngara fiso dabari ida kya dabari ya ganya tago mancenga soronga hayni armin khay sahone ngema gata o bananku ona tay ona medema ina ngolli sonun ko wallahi tunganyu ko suga tago jamanu ko tumino ko hata minira sonun ko ina khalsi mbay ga kinna ga tago to yanke ministre suga tagu itere kar sonongo nyage ka to ko na khalsi to ga kinniya député ni kunu yani o ko mini président na min khay o mi ministre na min khay o mi ko na min khay o na utona kinniya ka suga jamane kinu gondi ka sire su tin sonongo nya kan to o to suga jamane kunu gondi ga tin o to sire nyi sonongo nya khalleni ken no ku sonongo har so ko ma bontenni telen ganto ma kha hari junare no gondo ya lagarni khallen ju halle bandi ga minti mandini ya o khise go ma to ni alaji haruna ga go ma amerique france ya o kuni tong atigi version ngi ngor bo be an ko sellinga manya tong yille ngara kare tong sellinga manna ana duna su wulu tong kay mi ga la kurkuru mu bakay mi ga na ko bola so bakay andagi tong est ce que so ngi menya kembo wa o ya kenya o gana daga lolo duna angana daga france tong angana daga amerique tong besu gari do nyanya jati wallahi kawga ko ta kebele vai digabe ko ngona ala nyana mudu mamu oga france kebe territoire no tong fatambini farasu afrique nan jongano so ngenya alhamdulillah lori khalenki ku khabila ni be gado o nyino isunya so o ku yenda orna yana o ku ko est ce que aga selinga make bo munya kenya ma o ya kenga man ken sar kebe ga no ga manya o ya selinga manga so ninkel lawe wandi sirenya kurana o halu ndey minia wandi sere wandi kabila kunya kawanten noyi koy mo jate makawa me o wakawo bandanunga o wakawo tuwanunga o wakawo gulnyangarunga so nin kellan da senne mana an kanyi me ga manna kanan citi nan je kamar katande mana tongo kende promier kembal kuwa yon kan ku telen kan be gani khalsinya loyi no gondi ka bada wutiniya emission lungo asetu kebe ga lungo ndini onda kende bari ka setrang na ni to kan ni me konno ku ngati lay oni de ma emission ko na sponsor olora million to ni kini ko ngon to ko so kene to na hajun da kuya kene so ngem ko na tante ma ga jare kene so ngem ko wallahi ga ko na tele ngay no gondi sa honne ana ho nga kebe ko na to nya konno na golle ni na xibare ni sa honne arjo karu bi hukuma gambie reyi
wala wala sonin kalle mu nyana million te passe ni kunga o mi ajon kanu ngare i kan to yen haji bal ko si so ko sonin kalle mi nyana jon kay mai mi duran kalle nyani ka bara gele ka jon kan siga o kan sino karagiya abara mar moto ko bara jon ka ke kan sino na ko be kan ngondi asuke metu garo nyai aka bara tin haji bal ko si so ko o so lungo anga jon kan chen telen kan chen yani ando sonin ka bara million tanti aka hanki tema anna gol kede ko yan tugene so yan tugene masul ku tugene go yan ku tugene isupa kan kenya maka sonin ko ka telen na sonin ko harawundi tongo ko yodna ali emission ni mota to ka wure no ku o jalli ni wande nya o di jallo yimini ken kempalle o wala ke kawbe war kundu ku jamanu tummi gara men yere an kaw gane bakere yerru wagera mu kana ndi sonu ko mbanno ndo hoda bari ngira ko batu no gondi daru ndoga ku ka ko be niya wala ka ko ku tande sonu ko isinu kana isinu munyi kana golyan kanu munyi oro mun ngiri kalo jinkilen tongo bano nyina ka ho kama kana kame ka ho kanu tamiwa maha luwasi lemun ta kalsin tuwati mo nga inan ko pemborondi o ya njarabi alla to hokkitana ala kanu la Allah me tongo alaji ganda farigati ati milo ngan kontunga ina nyim sidi tu juru tammi batte mama fam donc ke problème moya ken o sono ko awadu na kay e kalma nan jamaga e ka tammen nge maga kamé nan mako otolo tammen nge tambile otolo nge maga dulle ngal le mundo lem nga tele kala jinga facture ngo maga fo sono ko ona mulu ko kamma sono kel la wayi créer facture khasi ngo maga yo agabe oro izinu muni oro munna golli setana golli ko kuma gambia re suro hilina izinu muni bakar jawara tamatin factory ngama kawo mon mesti wa golna nanga oro standing ken alhamdulillah be sun galle menyani sun gibe haqiqa golna na gabe nyani man gibe haqiqa golna gabe nyani kulli be haqiqa golna gabe nyani kaje wa tabi haqiqa golna gabe nyani kendi kembe tamuro karawo na kete gamma me karawo na gambia est ce que jingile kan ta mata atagandina abena kete malika atagandina murtanika lagineka gine be sawga est ce que alla wati ni chondo ngale gawe isni ilawa man ga trabar ilawa sonu go fona ke sera ngeke na ka sonu gonna ngani o ngale bakka fisoyi o do hombo wa ke ko sonu ngani ara boro ka ko adi sonu go ho no ya maka o gambe maro sugo yini gambe sonu go yartini sasa sonu ke tamaro orjini te su yarni gambe sonu go yartini sa sonu tartini tapi suga tapi ko suga jamane ke gonde sonu ngaterna kamma kompo ngana bandalo ci haram pare sonu go yartini sasa no sonu go maka mfan sigindi no kubani tong yani nati tuwanu sudiga men nanti jabu surentudu le trindi sire nyal tong parce que angana seren trindi sire ana jabu sire nyakina tong lenki nyamal nuku haku nyimme be gani nyamal nu haku law sefen sere suda tong halaw sefen kati sere suha tong parce que sorin karana am farahib haku nyankata fara tong parce que adama baro ke be gani président de la république anke nyansa ko anga sefena da tong ko dinantinke tong hanga wa mansa sina habre mo ya alhamdulillah rabbil alamin o ga ngawa ke sanji no biri mo nga ona ko ni président nga bo nyawala woni me jate na ko ngani nyage hetio ay kemfede surunda nyawala woni nyage nyenge ma ga nyawala be nyage mpa baraka ko nyawala be nyage nyawala surunda nyenge nyawala na soro sonno nyawala na dabar niya nyawala ta burundi ni nyawala ni angara mu gati urwa kenne nyawala ngulwa wagadu ga tagu oga sanki bakame wagadu mu makisu kale hande nyawala no kwa asa hande ti aga karanga na hamun na nyawala kwa tirini kendi daru nyawala mai sukro sere batanganti million nyana maha ay imeni kende bardi no kallenki golle ke jagu nyane jura ko nyai gode ngana ma da wara gode nganta men ta lamba tenga kawun kebe ha kenni o anda duwa nene gode nganta settima no gode nganta settima ni misakaide no gode nganta settima ni fokan ton kan tun kana ngania agam kuna nan ko kan tan gona ma kan kandan tun kana togo daro en kamma godo bane ngama kana kinanga an to ngwara ngani anda wala kanye balo kusuno gondi so nin kenya kamala iyani bambara nya kamala ila we million tuna kini nya kamala kui kayni mawdi habanu kana ku tun kanun lande ira inda milo kino ide
goro bana wege mai wakin no daro kan to ba kan do haba kai waka wani wakan ka bambar la million kin nya malanga aram maram baba kana to ngaro hondi to ko yanke ka sonin ken nya mala goro bana wege ba wakin na ha to ngaro hondi kharanta antal no awanda rakam ken yillen goro jura kun ken hondi jamna nya walo maka ono tun ko no sonu nya banenga hoga be ma nge habati le mantinamu ati maka banna batu miskine mbatu tungano banna ko mundunwa hoga sere ma to wala batana mundunwa ajunyana mundunwa ka wala sere ma batu wora won kamma tum banna kuna mundunwa horse yiri katanga awange birina kununye sere ndima ndi bandara kata batu mbetil batu lanta batu lay gelinga ya batu lay su na hillo bata ndakumbata kagoro ndokusha nyana batu lay ko bata khambeti batu lay nda hore batati million yana maka anga ingo soso do metti honta ma ngara mbatenga hogo kuni kila korso re banda ampa junga lingin dangani ampa nyana aintire an na ko na Allah kasinye lo banda Allah kasinye na banen kasinya ko na bane ka jati an na kini ngana ko o sanka makabe dila ko nyen kamporo ke to himma kendi ngak be kono tungalle mun nga nyamalo nangani ona ngiri ona ncigoro tungano battenga ino ya terenkana tungabe go terenkana ona sehara biga do terenkana lenga kendi hoygo khari tungano kunda bana nyamalo go terenga boy tini nyaagi xanne ko ande sawu yo itini nyaagi xanne nyani hay man subu man sawu busanga sele wara place yo ga make ken place ya anda ko tanna nene anna yogo fosu ifaba yi ana mi bagay mi golle kena kundwa kendi alhamdulillah rabbil alamin jake konta arama baro no kuimme ngi arama baro turun ngalle mu nyande ngut ningi arama baro kay yinki ne wati be kenne arama baro ngi mirindi kini arama baro eywa kembi jere barne arama baro miri ngi gutwa yam ku yashikoi siko arama baro ga khoro kebe magale musanjai honda gelli kan no ngana tel no ngani gelli kin no ngura arama baro ga metu kebe president umma kenda maya president atinda ti banta tanke jari atanna linda ngane bosi jowa wala simman ni malenye atanke jarle mi ana linda siri kina metu ngani ko mei nan trengande aswana trengande nanya kundu yana yakuni magaya tunga yugo nga agara campagne njopo wala bata gunendi sorongo pire no lokeni hayu ndawo ko yana tunga yugo baye kas alla ke mangara la sa wala gunendi agara gunendi adiga mparabe ko nandi sonun ko ike soninke tiade imama ni soninkenga ka soninke ni khorondi soninka njukku nyaniya kencho ninka njukkonda sabu yiga katu ke place kitara sere ken ko ndaran ko bode soninke tay khawda be kada soninkonga ka to ma ku soninga to ko ni khayo dangani kende gambe soningo joge rodo yonki la kamnanti ara baraga sigino so sikino kano so kalno yi har ko yo kananti inu ya oyara batenga campagne nyime alla nya atago aganye mpalle o tintai oga sugunu geligo pushene igo yontoro mai mbo kitel no hutu no riti agre sere oga diga mungeni so ngora menyi ko harabe ko ninja diga menkendi aga so ngankana ko kencha ko dunaso ya tongo ngaya diga men ko nda translate ni aga so ngankana ko aga telo surate lenda ndata nyini aga kunene Dakar ken na bari Gambia al ya jami ga baragilli ida biye ngari nki ay lo biye nga Dakar daga kunande na bari Dakar awa kunim balle sa holle te femu din tiri tele no intirndi iti man ningi ndi araba ni nyimmi ay ale kallo na kala da kunim balle tongo sa holle akon do sirfu tamona na gale martamo dre me ora ga tawra do shiya ga so habar sauda o yanda ga ngani ora kunande ari Gambia ari yampalle sorun ko tega so daga kunyi ga kinye ti araba tinamu ito hanu kebe go kara kunu ke kusandare kundu o mulanna ranki tumpil no gonde anyina mbatenga kandido araba tundine mai adinta lallaga ta kabe tagale na ke medu kali hinke anyame akhe bade kenye golle kena kunu daga kunu nyai ko ngede barni o watelle o conseiller o ko be kunu araba ro bayda bo hebe kono Allah wa kendo kendo ay milaka konno kana halle khana somuki halle kadot khana homu gara konna ngani kire ila ndo homku tam wari ne diga linya konna daga tuga nyugo ngani indito ko ay interesi o kunde desu nganga arabo ko mun nan to ko reya kebe gan to ko ke ko so anda ngani anga seri nan to ko su kebe ga to ko ngani kenya ko anda ngani magamba len tesiki hay ingata manya anga yiti tamanya de
iti kero kan kon don nan ka ka pay ala ya ko he iti ka ko iti kero kunu kunu ala semina jibe non am bakken to de ko ko kon kinda alhamdulillah rabbil alamin wala ti wara mama wa sonin grastuga ado wajno ni sonin kara onan ka hume ono kitullo me kiten gondi sonin go ngalo hore bo da barniya arko awa ko kuneba arko kenni man to gura sonin ko kono kitunge mun amani me ono wara jonka gumum pasa ke ajon kawa telen hunda men chuai hari inje diga ndam kan kawa chango jamani suai ke jonka angna diga ma kana kone kasuya fora ken peren kutwa ora telenka magandi kem telenka soninga telenka nyini anan ka okay anan chango duna sona ke mun soninga ora gangu so oga hakitibe sasa na festival international soninke Guild Workshop 2014 nyebo masala ngi suga de berli asubaka direct nya yere ken alhamdulillah conférence ni kundunya tong ewa ouverture ken kundunya soninka lemi galolo hade bele be kan en fayi sasa fu wujuni hade bele tong nyaage nyani ewa manda ewa haja ewa sham karaga aya rengo ago terikala manda cham karaga ken ni madam ye nyaage ya fay madam Sahone ewa nga kunyini ma Paris nga kunyini ma en France ewa alhamdulillah rabbil alamin aya ni magay ni mbebega ndifamu manda ibma fago fayri sasa yo manda anu ngude parce que tambunga aya tabo sita ewa noari seri digal le gam maka alhamdulillah digal be mata kada sonungo nga onya bane onya sago onya habe ono kitungini me honda soninga gumbaka soninga wonya non me tigiti soninga wonya me hasa soninga wonya ni o islama ko soninga wonya ni hinne soninga wonya ni demande ona droto onore mun karawundi onor laran ko yore munga onor laran ko o yakunga angra mugu kanchiro lemmen nanchiro manna soni ni yare bosi mada buna konna ngati yare ni maranye mara bagasin cuma bene no nyai kurukuru no gondi ken kurukuru ho sere ngano ho bule ngano ngani kaya kada dugoto ayna lemme ke karawundi no ho shiru kuyi ati kenan kawai kenan babai kenan matu nyai kenan tatai ina kalsingi lemine ke autan nan ta daga kiran babai an baba raga ado hibe ndar daga kiran baba daga kiran babai ayna lemme de minike ngado ke na khorsu ayna no gusiya ayana doctor alkamay adi hawa ai kaya lemme bati kati ma iya bai na la so kati ha bai na haben kon na hulla so men no gondi kengna nya million ne mo wande haben kan ati kenni lemine ni dabare nyai kewe ga dabare ni kenna mai kenno xanne ke mewa konno lemun na yahruna ndoto ino xannen ko re mun daga ni kandi ina bugu sellanga kandi be ga debendi jabane no koy na kemu ko tongo mu ko ka kakedi do tan xannen ko lemun daga ni tongo arabu sellanga iskulunga karan kompendi menyangu kanu be gadbe na kemu ko horse ngi ka ka ki kan na tota ma sanga ma awa keso ngo lengi o ga jabal so na kenya kan ko mo no kan wala magga bo bana bana ngi kan ko men nanga way c'est vrai kendi kholo to rakembo tan no gondi na ka konta asuna mbimma ga hayna nan cu ngida bakar dukre wa Espagne nga kunyini alhamdulillah rabbil alamin nga dimba en cukuin hakka sugi mbayni lande bayto go na bayto ko kendi hakke suga bugu magaw junu kabi kamo kabi tangabe arjba sotu kabi nda su kunyaro hara horo na ati hara horo kuna ati koy geser taro kushataro kago taro karangallu ko ani nda kago no kusanu kunyi dati karangane kakamaro no mata kala kasmare jangano katungaro no ho kusanu kago nyai aro nyamala ngullu ngitungi palle banda kusani madalla lemina mbuci nga xana mbi madiga mu ngana siro ndawta xanne may na bonoxa lemina ko ñeni ado alla rakuto harangati la ilaha illallah wa dikkiyo koy surtout digan xanne xana mbo ma rag musrebe o ta xana rag musrebe o mawtu nan tanan ke ñewundi o da ko rande ana duna so sewundi tata ngani barakallahu fika hayyakum allah sa xodi nawari merci beaucoup merci aywa voilà donc mari mu kunu yani ngi simana lenki o xempene ra lenki odo kebe gari bekiti sasa oda la to muku moy megar no daga ta kunu radio soninkara.com kamawra Allah tiga ken kamma e wa kusantege o tandanga nan wari or gambia su kun tan to nga e wa wari boku kero president ya Fodé Cissé a radio soninkara.com president wala kian Cissé kharesi wala kian ke gani ke boda la Fodé Cissé to muku kem petit lenkia anda wari sonun ko ewa gesere anke ken dalla na mare sonun ko naka ken di Fodé Cissé ngana nya docteringa yo an kawa sabuna radio soninkara.com anduku ngani samedi
alhamdulillah rabbil alamin daru sonun ko malkeya kembeti lenkiya lengi sonun ko ngana mara ya sonun ko mara an khawani mara wadu ngara ngani uyigille aro yenki saha sonun ko nan dogoto ina ngiri ina foresti se hasa ingiri ina bambu ingiri ina dema aswan denga ho sonin kara aga ho golla sonin kara gollen kama aga ho ya sonin kara karagen kama aga ho sonin kanda kane on daga kane ono dukita on bu mexen no gonde ara kembo tay wadu ngara ngani aro dambe be sonin kara point ko monchu isha sumbunu katenchu wada khanwari khamare bande ko sa wone merci ewa sa wone wari ko se bala hasimu merci beaucoup ma sise baraka hadara baraka